bonjour, bienvenue sur ce podcast. La Peugeot 404, produite entre 1960 et 1988, est une icône française du milieu de gamme. Réputée pour sa robustesse et son design signé Pininfarina. Lancée pour moderniser la gamme, il a marqué les années 60 avec ses lignes droites, son confort et ses versions à injection. Se déclinant en berline, brick, coupé et cabriolet et aussi camionnette. Plus de 2,8 millions d'unités ont été produites. Lancement 1960. Présentée le 9 mai 1960 à Paris, la berline est initialement équipée d'un moteur 1,6 litres essence de 72 chevaux avec une boîte à grille inversée. 1962-1963, il y a eu des innovations. Il devient la première berline française de série à injection. Kugelfischer en 1962, offrant 80 chevaux, puis 88 chevaux. Le coupé et le cabriolet sont lancés. Dessiné par Pininfarina. C'est un dessinateur de voitures, un designer. Diesel et record. En 1964, le moteur diesel est adopté. Un cabriolet 404 diesel bat 40 records internationaux en 1965 sur le circuit de le break et le pick-up. Le pick-up pour le break, le break, c'est-à-dire familial, station wagon, comme on l'appelait, comme les vacanciers aimaient appeler. Et le pick-up, le break familial ou commercial, on appelle aussi l'utilitaire, arrive en 1962, suivi par le pick-up en 1967. Donc le pick-up n'est produit par la ferme Peugeot qu'en 1967. Il était très populaire. Fin de production. La production en France s'arrête en 1975 pour la berline, mais se poursuit jusqu'en 1988 pour le pick-up. Donc le pick-up a quand même perduré un peu. Voilà, c'est une décade, une décennie, je veux dire. Ok, il y a l'anglais qui interfère dans mon français. Ok. Donc, mais se poursuit comme je disais, il se poursuivait jusqu'en 1988 pour le pick-up, notamment pour l'exportation. Pour approfondir les détails techniques, vous pouvez les trouver, chercher un peu. La 404 a été une véritable voiture de la classe moyenne et un pilier de la gamme Peugeot de cette époque, souvent surnommée la bourgeoise de la marque. Le club officiel 404 fournit de plus amples informations sur la production de cette voiture. Et il y a une maison, Sophia Édition, propose des ouvrages détaillés sur le modèle. J'espère que vous avez aimé. إذا هذه بيجو 404 اللي هنا في تاليوين، قال لك واحد جابها من تاليوين، قال لي با اش جبتي؟ قال لي 404، قال لي طات صانيات. يعني ما بغاش يجيب طوموبيل، بغا يجيب الفلوس، ماشي زعما لا مارك، هو ما كانش ضد لا مارك. ساعة ولدو كان كبار منه في العقل، جاب الفلوس، جاب الطوموبيل، جاب الفلوس، وجاب شهرين، طلع باه مزيان ودار ليه النطفية ودار ليه صافتو الحج، جات بالضبط تبع الكالندري ديال الحج ديك الساعة، تيدور الحج كان في الصيف، جان نيشان صافتو الحج وكلشي، ويقول لي ما بقاتش تتصنقات، هو تصحابوش ما جمع الفلوس. هكذا والسلام، نتمنى لكم التوفيق. Il est accompagné avec ce podcast, il y a une petite vidéo d'une Peugeot pick-up. Le propriétaire de cette Peugeot pick-up l'a acheté en W, et peut-être qu'il n'avait pas les moyens, ou bien il voulait la garder comme ça. Il l'a gardée toute neuve dans le garage tout le temps. Il ne l'a presque pas utilisé. Même les plaques W, il ne les a pas changées. Donc c'est bien. Alors je vous laisse et au revoir. Et bien, pour finir, je vous rappelle que chez nous au Maroc, on appelle Peugeot, toutes les camionnettes. On les appelle Peugeot parce que c'est la première marque de la sorte qui a été vendue sur le marché marocain. 15 mois
بيجو، قاع داك الماركة ديال الكاميونيتات كنسميوهم بيجو. دابا عاد ولاو تيقولو البيكوب، ولكن كيقولو ليها البيجو. واش داهم بالبيجو، وصلهم بالبيجو، واخا تكون مازدا ولا سوزوكي ولا ايسوزو كيسميوها بيجو. بحال هوندا دابا هاديك الماركة الصغيرة، هادوك الطوموبيلات الكاميونيتات كاع الصغار كيسميوهم كلهم الهوندا. ولكن دابا راه كاينة دي فيسكا وكاين بزاف، كاين هوندا كاين مازدا كاين شيفرولي، ولكن كتسمى الهوندا. شديت الهوندا من هنا لهنا، هي راه ماشي هوندا اللي شد، سوزوكي اللي شد كاع، ولكن كتسمى هوندا. حنا عندنا هاد القضية هادي، والبيجو تا هي نفس القضية. ديك الساعة ملي تباعت بحال أنزباك، أنزباك تا هو الفورغونيت، حيت تباع أول حاجة تباعت في المغرب هي فولكسفاغن، الفورغونيت ديال فولكسفاغن. داكشي علاه أي فورغونيت كيما بغات تكون حتى تويوتا ولا اللي بغات تكون كيسميوها أنزباك. هذا هو هادشي اللي بغيت نضيف لهاد القضية هادي، نضيفو هاد التراث الشعبي تا هو اللي غادي اون باغاليل مع، حيت كنعطيو السميات حنا للكاميونات، السميات ديالنا كنعطيو بزاف كنبدلو المسائل. ديك الثقافة الشعبية ديالنا كنضيفوها للمسائل ديال التجارة في البلاد. هذا والسلام وإلى اللقاء.